تو نون سے تحریک انصاف کی جانب یہ سفر کیوں رہا، کیسے رہا، یہ بتائیے سر۔ یہ بتائیے گا کہ M18 سے عمر ایوب خان صاحب ایک بھاری ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں گئے اور انہیں نااہل کر دیا گیا، تو اس نااہلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یہ بتائیے۔ مجھے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے سب سے خوبصورت ملک کون سا دیکھا ہے، تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ پاکستان۔ تو آپ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں تو اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خلا بڑھ سے 27 کے 27 پولنگ اسٹیشن استعفیٰ جیتیں گے۔ نہیں، عمر خان صاحب کو دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حلقہ N18 کے ضمنی انتخابات کا کیمپین جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ مختلف لوگوں سے ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے سروے بھی جاری ہیں۔ آج ہری پور کی مشہور و معروف شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایڈوکیٹ ذوالفقار خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گپ شپ کریں گے، جو کہ سابق امیدوار بھی رہ چکے ہیں حلقے سے، صوبائی اسمبلی سے۔ تو بات چیت کریں گے ان سے ان الیکشنز کے حوالے سے، اور ان کی تھوڑے پرسنلی کوشچنز بھی کریں گے، جانتے ہیں ان سے ان کا کیا موقف ہے۔ جرأت پاکستان کی ٹیم آج یہاں پہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت بخشا۔ سر بلا تمہید میں ڈائریکٹ کوشچن پہ آؤں گا۔ سابقہ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے رہا ہے، لیکن ابھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو نون سے تحریک انصاف کی جانب یہ سفر کیوں رہا، کیسے رہا، یہ بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے اس کویسچن میں ایک لفظ اختلاف ہے سابقہ سے۔ موجودہ بھی موجودہ بھی میں PMLN کا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ میں PMLN، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سردار مہتاب خان عباسی صاحب کا ہری پور آفاق ہوٹل میں کنونشن کیا تھا جی۔ تو اس وقت ہمارے جو ہم خیال دوست تھے، جو موجودہ PMLN ہے، ان کے ساتھ، ان کے رویوں کے خلاف، ان کی طور طریقوں کے خلاف ہم نے بیٹھ کر آپس میں ڈیسائیڈ کیا، تو ہم نے اس وقت بنائی تھی PMLN، پاکستان مسلم لیگ نون نظریاتی۔ تو نون نظریاتی نون کو تو مانتی ہے، داماد لیگ کو نہیں مانتی ہے، ٹھیکیداروں کو نہیں مانتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ یہاں جی اس کے ٹھیک ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ N18 سے عمر ایوب خان صاحب ایک بھاری ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں گئے اور انہیں نااہل کر دیا گیا، تو اس نااہلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، میں ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے کوئی 8 مختلف ممالک کے وزٹ میں نے کیا، واپس آیا ہوں، تو مجھے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے سب سے خوبصورت ملک کون سا دیکھا ہے، تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ پاکستان۔ ٹھیک۔ پاکستان میں صرف خوبصورتی میں ایک چیز کی کمی ہے، رول آف لا کی، جو یہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو وہی رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے عمر ایوب خان اور یا کوئی بھی ہو، جو ان کو سزائیں مل رہی ہیں، وہ میرے نزدیک اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر اکثر آپ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں تو اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خلا بڑھ سے 27 کے 27 پولنگ اسٹیشن استعفیٰ جیتیں گے، تو عمر ایوب خان کے جو مد مقابل حریف ہیں، ان کی وائف کے، وہ تو خود خلا بڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 27 نہیں بولا ہے، میں نے 27 بولا تھا پچھلے الیکشن میں جیتے ہیں۔ ٹھیک۔ ٹوٹل 29 ہیں، تو 29 کے 29 انشاءاللہ جیتیں گے۔ ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ خلا بڑھ کے لوگ باشعور ہیں اور اچھے اور برے میں پہچان رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ دور گیا کہ جب محلے کا کوئی خان، گاؤں کا خان ڈیسائیڈ کر دیتا تھا کہ اے کو ووٹ دینی ہے، بی کی مخالفت کرنی ہے۔ ابھی وہ بات نہیں ہے، ابھی ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر ہماری ماں بہن خود یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے اور اس کے لیے بہتر کون ہے، تو وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ اسی بیس پہ میں خلا بڑھ کا رہائشی ہوں، مجھے ایک ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، تو میری ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، ٹیلی فونے کو کسی دوست کے ذریعے ہو، تو وہ مجھے انشور کرتے ہیں کہ ڈونٹ وری، ہم اپنا فرض ادا کریں۔ اس بیس پہ میں یہ بات کرتا ہوں۔ یعنی کہ خلا بڑھ کے سارے لوگ آپ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمر خان صاحب کو
वोट करेंगे? नहीं, उमर खान साहब को दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे उमर यूब खान और उसकी फैमिली के जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, जो रवैया है, जो शराफत की उनकी पॉलिसी है, उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक। और तीसरी बात यह है कि खलाबट में जनवा सिस्टम है जी। तो ज़ाहिर है मेरे भी जन्मे में थोड़े लोग हैं या ज़्यादा हैं, वो सारे भी उमर यूब खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस वजह से मैं इस बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह 29 के 29 पोलिंग स्टेशन उमर यूब खान की मिसेज शहरनाज उमर यूब जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये बताइएगा कि इस वक्त आपके हमारे हलके में कैप्टन साहब मनसेरा से तशरीफ़ ला चुके हैं और कैप्टन साहब एक कदावर शख्सियत है मुस्लिम लीग नून में, तो क्या समझते हैं कि उनका यहाँ इस हलके में आना ये इलेक्शन वाले दिन नताइज के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा? आपकी बात बड़ी जेन्युइन है। वो नताइज के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश इलीगल वेज से जो करेगा वो तो इंशाल्लाह हम एज ए टीम उसको नहीं करने देते हैं। मैं सर लीगल बात कर रहा मैं लीगल की तरफ भी आता हूँ हूँ। जी। जो लीगल जो कर रहा है, मेरा ख्याल है वो उमर यूब खान की फेवर में स्पीचेस कर रहा है। ठीक। इसलिए उमर यूब खान को तो उसका मशकूर होना चाहिए। वो जो आकर उसके माशाल्लाह गुफ्तार है, स्पीचेस हैं, उनकी वजह से अगर उसकी स्पीचेस या उसके बातचीत का अंदाज दुरुस्त होता तो बड़ी इज़्ज़तदार थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इलेक्शन ना हारते। ठीक। वो इलेक्शन भी सिर्फ इस शख्स की वजह से आ रहे हैं और अभी उमर यूब खान की मैसेज भी इस शख्स की वजह से इलेक्शन में भारी लीड लेगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर, मैं इलेक्शन कैंपेन में अक्सर मेरी टीम जलसों में जाती है और कवरेज करती है दोनों कैंडिडेट्स की, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि दोनों अतराफ से जुमलों की बड़ी तुंदी और तेज़ी और सख्त जुमले एक दूसरे के खिलाफ कसे जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ बेहतर नहीं है, एक दायरा अखलाकियात में रह के अपने हरीफ को जो है वो ललकारना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर एक कोई बात करे जी तो उसके जवाब में दूसरा बात ना करे तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो बात वहीं पर आ जाती है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक। अगर मेरे मुल्क के मौसम को, मेरे डिस्ट्रिक्ट के मौसम को, मेरी मुराद फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब हैं, अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोई बंदा भी समेत मेरे वो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक। इसलिए दोनों साइड्स को चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहें तो बेहतर है, नहीं तो जो जैसा करेगा उसको वैसा जवाब दूसरा ज़रूर देगा। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। मैं आपके दोबारा दोस्त के मुतालिक सवाल करूंगा कैप्टन सफ्तर साहब। सर इस तरह के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से बात करते हैं कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो लिहाजा अगर बाबर खान को लोगों ने जिताया तो वो वहाँ से मरकज़ से फंड लाएंगे बड़ी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उमर अयूब खान की वाइफ जीत की तो उन्हें तो ज़ाहिर है अपोजिशन में जाके बैठना है। तो क्या समझते हैं इसको, इस दावे को कैसे देखते हैं आप? देखें, ये दावा की तो बात यह है कि वो कहते हैं कि जी हम हॉस्पिटल आपको बना कर देंगे जारी कस में, जी स्टेडियम बना कर देंगे जारी कस में। तो वो अगर मरकज से फंड लाते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये अफगान रिफ्यूजीज का 40,000 कनाल रकबा तो मरकज का है। ये तरबेला काटन मिल्स का 319 कनाल 16 मरले का रकबा तो फेडरल गवर्नमेंट का है। वो कहते हैं कि सूबा एनओसी नहीं देता। मैं जो गुजारिश करता हूँ, सूबा एनओसी किस तरह नहीं देता है? रकबा आपका है, जमीन आपकी है, आपको कौन मना कर सकता है आपके पास? वो तो सेक्शन 4 की बात करते हैं कि सूबा सेक्शन 4 लगाकर जमीन नहीं दे रहा है ना। ठीक। तो यहाँ पर तो सेक्शन 4 की बात ही नहीं है। ये अफगान रिफ्यूजीज के जो कैंप हैं, ये 40,000 कनाल रकबा, मोर देन 40,000 कनाल, ये फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक। ये 319 कनाल 16 मरले सबका PIDC काटन मिल, फिर तरबेला काटन मिल, ये फेडरल गवर्नमेंट की है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो इस काटन मिल के इंतकाल सारा कुछ मेरे पास मौजूद है, मैं वो दे सकता हूँ। ठीक। तो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे क्यों ये नहीं बनाते हैं कि
पंजाब से रकबा एक्वायर करवाएं जहरी घास में। बात तो बिल्कुल ठीक है यार, बात तो ठीक है। आखिरी सवाल सर करूंगा, इसके बाद पैगाम एक रिकॉर्ड करवाएंगे हरिपुर के लोगों के लिए। ये बताइएगा कि इलाका खलाबट के लिए बाबर नवाज खान काम करवा सकते हैं या उमर अयूब खान काम करवा सकते हैं? देखें, काम आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं जी। अगर उसको आप काम कहते हैं तो उसमें हमारे पास 27 डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, ठीक है, 2 डिपार्टमेंट सिर्फ जो है पावर और थ्रू गैस वो फेडरल गवर्नमेंट के। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास है क्या आफ्टर NFC अवार्ड? ठीक, उसके बाद क्या चीज़ है कि वो करके हमें देंगे? हमारे तो दिल्ली के जो मामलात हैं वो तो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अभी तीनों के तीनों MPA PTI के हैं, वज़ीर आला PTI का है, तो ये लोग बेहतर अंदाज में काम करवा सकते हैं बनिस्बत फेडरल गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में आप जुरत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खलाबट की आवाम के लिए बिलखसूस और हरीपुर की आवाम के लिए बिलअमूम कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर रिकॉर्ड करें। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए खलाबट टाउनशिप और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपके सामने अल्लाह ने फरमाया है कि आपके सामने कोई बुराई हो रही हो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते हो तो दिल से उससे बुरा जाने। अभी मेरा यही पैगाम है पब्लिक को कि इन 3 चीज़ों में से अभी आपने, अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है कि जो आप अच्छा समझते हैं उसके हक़ में वोट इस्तेमाल करें और जिसको आप अच्छा नहीं समझते हैं उसके ख़िलाफ़ वोट कास्ट करें। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इंतहाई कीमती वक्त बख्शा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप जनाब ज़ुल्फ़िकार खान साहब की कितनी बातों से इत्तफाक करते हैं और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं और आपके नज़दीक बेहतर कैंडिडेट हरीपुर के लिए कौन है। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। खुदा निगहबान।